يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأفضل الصلاة المصلين على أشرف الخلق أجمعين حبيبي وحبيب إله العالمين وطبيب نفسي ونفوس المؤمنين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابته الكرام المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأحبة أيها الكرام أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يت الله تبارك وتعالى يتورند يت ذات مكو تدوكي hide yetta mo sabu nemaji makko huɓuɗi e meɗen ɗi tawi moftirtake sabu lintugol. jomiraɗo tabaraka wa ta'ala daali e qur'anul karim bada bismillahi rrahmani rrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. so wi'i on kontay nemaji Allah ɗin o wawata hewtinde ko ha honto Allah nemini on. tawde nemaji ɗin hiɗi ɗuuɗi ila yettugol neɗɗanke on ka angal adda mo ka godal ha nafira mo godal ngal ko neɗɗanke immori yettugol Allah wo fi kala ko ɗum Allah landimo o wawata hewtinde ko ha honto. yani yettore makko nden ko nde raɓɓiɗande moftugol nemaji Allah ɗin ko ɗum noon Allah landimo. Allah ko landi en e nemaji makko ɗin ko yo e yettumo anditanemmo. tawi se yettimo kadi wona wonde haray lanni. o daali e suratu Ibrahim alayhi salam la in shakartum la azidannakum. wallahi so yettirilan nemaji an ɗin kala ko mi waɗanno on mi ɓeydanay on. wala in kafartum inna adhabi la shadid. wallahi so yeddilan kadi mi wiyalo miɗo jogi mi lettay on kono yon gelo miɗo jogi lette sattuɗe miɗo jogi lette musuɗe. en hikki ɗon ko hani hikkude ɗon kon ɗulle ko toragol mo kanko bajju seniɗo mo ronkata on yo ɓeydan giɗo makko on nelaɗo makko on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on mo neli ha e oɗo neɗɗanke ko sembina haqqille neɗɗanke on faljita neɗɗanke on si neɗɗanke on fokkiti oñagol wurtamo. ɗen torano fahin ngal teddungal e on kisiye saha e ɓeygure nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. hiɓɓidiraɓe qur'anul karim laɓɓina ha ka tawi tunata nde ɓeydetorade fahin yo ngal teddungal Allah e on kisi e makko juuro e sahabankeɓe nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
wondunoɓe makko gongi e wondigal ngal. Ko hikki e ɗum, musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. hara yewtere nden beru tan happaɗo on en fawande e khutba mo aaden Allah adenelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, musidɗo makko, miññirawo makko, katelemma dambe, laaɓanɗo mo, kurkani l'islam ha Qur'anul Karim qirranimo e ayiji hewuɗe. O bittali tariha on kañum kadi qirranimo e nokkeli hewuɗi. woni Sayyidina Ali alayhi salam. yewtere nden ko fewndo o ade malkisaɗo wiyeteɗo Abdourahman ibnu Muljam al-Muradi, ko on tawnomo ka mihrabu himo ruƴƴude. on soppimo ɗon soppande kaafa waɗaka poson, tawi ko wonki makko kin o faala sortude. Al-Imam Ali alayhi salam ɓe netti ɓaawo soppede on fodde balɗe 3. e nder ɗen balɗe 3 ɗon ɓeygure nde moɓodiri, hanuɓe ɓadade ɓen fou ɓadi. ɓe waɗi wasiye kamɓe Sayyidina Ali alayhi salam. ɓe fewtini wasiye on faade gueɗal ɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo, Sayyiduna al-Hasan wal Husayn. ɓe tuggi e ɓen ɗon fiyo taggo e ɓeygure nden ha hewta e kala neɗɗanke gomɗinɗo Allahu tabaraka wa ta'ala, gomɗini nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yewtere nden hinde mofti e toɓɓere aranere fi hulgol Allah tabaraka wa ta'ala, toɓɓere ɗimmere fi wondugol e goonga, wuura goonga, toɓɓere tammere fi dartagol tooñe walla tooñaɗo, toɓɓere nayaɓere ko fi yuɓɓodiral hakkunde julɓe ɓen, toɓɓere jooɓere nden ko fi haqqe kawtal, toɓɓere jeegaɓere nden ko fi haqqe alyatima, toɓɓere jeeɗiɗaɓere nden ko fi julde, jeetati on fi juulirde, jeenayi on fi Qur'an, 10 on fi jihad. kañum Imam Ali alayhi salam ɓe makani gueɗal ɓe maɓɓe ɗen ɗiɗo al-Hasan wal Husayn, ɓe maki usikuma bi taqwallah, mi yamiri on ɓaawo fatade an yo waɗu himme moɗon on fof fi hulgol Allah tabaraka wa ta'ala. fi hon ɗum wasiyat hulgol Allah tabaraka wa ta'ala. ko ɗaɓɓa kon fof, ko moƴƴi kon fof, ko gaynanta neɗɗanke kon fof, ko taqwallahi ɓuri. ko neɗɗanke gasta yoɓade ka yahata wo ɗum gaynana ɗum e darande l'islam, ko taqwallah. Allah daali wa tazawwadu, yoɓe. yewtere nden ɗon ko e wonɓe yahude hajju ɓende tugga, kono de taggi e fuu. ono wonɓe yahude Makka ɓe yooɓe, ono wonɓe yahude ka biroji fi ɗaɓɓere kasbu yooɓe, ono wonɓe yahude ka makiti, ono wonɓe ka atelier, ono wonɓe ka garage, on fof e moɗo yooɓe.
taba'an neɗɗanke on kala ka o fokkiti haray himo jogi njooɓa. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala daali kono ko ɓuri moƴƴude e njooɓa fof ko neɗɗanke yooɓoto ko taqwallah, hulgol allahu tabaraka wa ta'ala. ɗum ɓuri moƴƴude e njooɓa, ko ɗum ɗo gaynanta neɗɗanke on, ko ɗum ɗo kadi wi'i wondema kaari no ɓuri kaari. inna akramakum inda allahi atqakum, ko ɓuri on teddude on fof e moɗon ka Allah ko ɓurɗo kulol Allah o. ɗum tefa ko hombo, kala ɓurɗo kulol Allah e darande l'islam ko on ɗon ɓuri. sen hooti e qur'anul karim hino e nder mayre feddeji jeeɗiɗi, groupe aji jeeɗiɗi e Allah subhanahu wa ta'ala signe wonde gila ka adna ɗo ɓeɗo ɓe heeɓi yarluy e makko on. groupe arano e ɗin groupe aji ko almuttaqun, hulaɓe Allah ɓen, hote e suratu al imran aya 13. Allah subhanahu wa ta'ala daali accemiyeto on ko ɓuri moƴƴude ko anduɗon kon fof no wodani ɓen hulayɓe Allah huwa yamiraɗi ɗin potto haɗaɗi ɗin, hino wodani ɓen ɗon aljannaji ɗi hino ilataro sengoley muɗum canɗi. haka aya on daroyi o sakkitori wi'ugol wonɗum wa ridwanum min allahi akbar, ko yarluyemo allahu subhanahu wa ta'ala marani ɓeɗo on ɓuri mawnude e kala ko ɓe heɓi. e telemma nde toɓɓere ɗo fiye yewtu fi hunde nden be anden nde taw honɗum wiyete hulgol Allah tabaraka wa ta'ala. jaka ko ɗum yamira ɗen, ko ɗum woni ɓural, ko ɗum woni njooɓa, ko ɗum gaynata, ko ɗum jonnata ridwanullah, ɗum jonnata yarluyi allahu tabaraka wa ta'ala. honɗum no woni ɗum? se hooti e yewtere kanko wasiyiɗo on tigi sayyidina ali alayhi salam e telemma nde toɓɓere ɗo o makay attaqwa huwa an yuhattima al insanu tilka al hawajiz allati tahulu baynahu wa bayna ru'yati al haqqi aw qabulih. woko wiyete hulgol Allah tabaraka wa ta'ala wona ka haala, wona ka nodditagol, ko nde neɗɗanke on muñcata kala ɗin piiji faddotoɗimo e yi'ugol goonga, o re'a ɗum. ma kala ko sali o jokka goonga on, ɓay himo wawi yi'ude goonga on kadi o salomo jokkude. ɗum waɗi so tawi mawɓe maki wondema allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna tibaa. Allah men torike ma hollu men goonga on goonga, tawa yi'ay goonga on tawa ko goonga ni. si ɗum feƴƴi men torike ma newna men jokkugol goonga on. ɓe maki ko wiyete kulol Allah tabaraka wa ta'ala kono neɗɗanke o muñcata kala ko saloto o yi'a goonga kon. ma kala ko saloto o jokka goonga on. si tawi ko wonki kin sali on tigi jokka goonga on o foolaki, siko shaytan o foolamo, siko aduna on miliye ka o woni wurde ɗon sali o jokka goonga on, o eto o foola aduna on o jokka goonga on, ɓay ko goonga on gaynanta neɗɗanke on. ɓe maaki e yewtere maɓɓe goo fahim fi kulol Allah ngol, ɓe maaki attaqwa huwa an la yafqudaka allahu haythu amarak. woko wiyete hulgol Allah ko yo an wo neɗɗanke hellifaɗo eto wakkiloɗa hara Allah subhanahu wa ta'ala hattake makka o yamirma ɗum, yamirma juulugol taw hattumay ɗum, mo yamirma tokkere en ɗan o taw hattumay ɗum.
himo yamirma ɗoftagol nene e baaba, himo yamirma korka, himo yamirma zakka, himo yamirma hajju. Wata wattuma e ɗi. Wa alla yajidaka haythu nahaka, wata o tawi kadi ka o haɗuma ɗon. Si tawi kala ka Allah subhanahu wa ta'ala nodduma ɗon hiɗa ɗon, kala ko haɗuma e muɗum kon hiɗa potti haray ko a hulɗo Allahu tabaraka wa ta'ala haysi a jammitaki. Attaqwa huwa an la yafqudaka Allahu haythu amarak wala yajiduka haythu nahaka, wata o tawi ka o haɗuma ɗon. O maaki mi yamiri on hulugol Allah tabaraka wa ta'ala. Ɗimun o maaki wa Allah tabghaya dunya wa in baghatkuma, wata on ɗaɓɓu aduna haysi aduna ɗaɓɓi on. Wata on ɗaɓɓu aduna haysi aduna ɗaɓɓi on. Hono ɗum woniri? Neɗɗanke on aranaymo e zamanu ka tawata himo hetti, ka tata fow no faalamu, hino teren on no faalamu, suddiɓe ɓen no faalamu, aduna on a nemmo fow no fewti e makko, himo muybi fow no faalamu. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kadi tawa hino faalamu ka julde, hino faalamu ka korka, hino faalamu ka daranagol l'islamu. Eto Allah hendoma ɗon hara hina aduna on hendima. Walla tabghaya dunya, taw ɗaɓɓu aduna ɗum holla wondema wata en ɗaɓɓu jawdi. Subhanallah. Wi'a wondema wata en ɗaɓɓu laamu. Subhanallah. Goɗɗo ari ka Imamu Sadiq alayhi salam o maki, ya imam, inna nuhibbu dunya wa nuridu an nu'taha. O maki ko ayo imam, menen meɗen yiɗi aduna, meɗen faala o korede aduna, tawi ko fandi aduna on taba an ko jawdi ndin. Imamu maki, sa heɓi aduna ko on ɗum watta? O wi wondema somi heɓi jawdi ndin, mi ittay zakka, mi wallito tampuɓe, mi dépensa l'islam, mi hajja. O konti. Imamu maki wondema an hina aduna am haalaɗa ko lahara. Si tawi jawdi ma ndin ko wonɗande ɗaɓɓirde koko ñinnira sharia l'islam, na aduna wonɗa ɗaɓɓude, ko lahara. Ko wonde hinayo aduna on wonu himme moɗon on fow, hinayo aduna on wonu fandare moɗon nden fow. Tasi ɗo welali ɗon andi o wulira. Wa alla tabghaya dunya, an Hasan e Husain wata on ɗaɓɓu aduna haysi tawi aduna ɗaɓɓi on. Wala ta'safa ala shay'in minha zuwiya ankuma, wata on sunano hay e hunde e aduna ko on hendaki, ko pottina e moɗon. Ɗon añana laamu, ɗon añana jaahu, hiɗon añana yeeso yaagal, hiɗon salana ɗi'i, wata ɗum tampin on. Wala ta'safa ala shay'in minha zuwiya ankuma, kala ko on hendaki kon ande hina arsike moɗon, wata on suno. Kono waqula bil haqq, yewte goonga. Yewtiron mo non ñeeñal, yewte goonga, yewtiron mo ñeeñal. Kala ka ñeeñal golliraka ɗon lancoto. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi goonga, o neliri annabaɓe makko ɓen goonga, o wi o daali yahe yewton ɓe goonga, kono yewtiron ɓe ñeeñal. Exemple goto, annabi Musa alayhi salam e annabi Harun.
nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nelnoɓe ka fir'aun ko dalannoɓe ko idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan, yahe ka fir'auna yewtonmo konguɗi newiɗi taw sonku ko lanɗo. nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala daali muhammad yahu noddanalan e dina an kanko no noddira hikma ñeñal. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, wata a yennu, wata aybin, wata ador piggal. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, e wajuji moƴƴi. e aya goo holli nelaɗo wondema siɗa yewtidude e heferɓe ɓe mbay hina yimɓe jogiiɓe teddugal an teddimɓe, nde yiɗo yewta holluɓe hay sanamuji maɓɓe ɗin hiɗi teddi, holluɓe wondema on fof ko gonga wonɗon e ɗaɓɓitude. yaw wi'aɓe inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin, menen ma onon goɗɗo e meɗen no falji o yanno e gonga. yewtire ni ani imamu ali salamullah alayhi ɓe maki yewte gonga kono yewtiron mo ñeñal. wa qula bil haq, ko jamahum gonga ko fanɗi wo e to wonda e kum wuura gonga, wuura dimo. haysi a liƴanaka, haysi a waccaka, ko jama merente on ɗuuɗi wo tertoɓe wonda e jama gonga on. wa qula bil haq, yewte gonga. wa amala lil ajr, gollire fi jonjoddi ndin e tabirgo. e tabirgo gollire fi yo o yoɓe. e nder juulayɓe ɓen no woodi heɓowo e julde muɗum ko ɗaɓɓa e mayre kon a 100%, woni annaba ɓen nelaɗo e ɓeygure mum nden. no woodi e juulayɓe ɓen heɓowo 80%, wiyen al awliya. no woodi mo heɓata hay 10%, no woodi mo heɓata hay 0,5%, hara on tigi ala ɗum e julde nden. honto ɗum yiyoto joni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no daali bismillahi rrahmani rrahim inna salata tanha anil fahshai wal munkar. nde ɗo julde nde haɗay neɗɗanke juuluɗo nde on huugol fahishaji ɗin. kala ko wi'a dugula yagal no naati e fahisha, nde haɗay mo e huugol añaaɗi ɗin ko boni kon fof no tumbi e nder ɗiɗo kalimaji ɗiɗi alfahsha wal munkar. ko ha honto julde men nden haɗi en e jikkuli meɗen bonɗi ɗin. inna salata tanha, na julde o julde, ko julde nden tanha anil fahshai wal munkar. ko hombo woni e juulude, ɓaawo gaynude juulude tahi no jogino programme toñe ma janfa ma ñoore, on tigi juula fana ɗon e alansara ta haaju makko ala e ɗi. wa'mala lil ajr, si tawi julde nden nde haɗay neɗɗanke juuluɗo nde on huwugol ko boni, en juulinde haɗali en ɗum haray en firi hadise mo nelaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar lam yazdad min allahi illa bo'dan. kala neɗɗanke juuluɗo julde makko nden haɗali mo fahisha, nde haɗali mo piiji añaaɗi ɗin ko allah subhanahu wa taala daaliɗa wondema julde nden haɗay kon. si neɗɗanke juuli julde nden haɗali mo ɗum haray o ala ɓeydade hakkude makko allah subhanahu wa taala so wona pottagol. an si tawi hadi ko a ministre, bimbinen ñande a dégasama a wattama directeur, bimbitinen ñande a wattama chef de division, bimbitinen ñande a wattama chef de section, a nattama ha woni planton tawiɗa woɗɗito tum haray marsiralima.
nelaɗo maki man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar lam yazdad min allahi illa bu'dan. Si julde neɗɗanke haɗalimo e huwugol ɗi Allah subhanahu wa ta'ala daali wondema julde nden haɗaymo ɗin o ɓeydata ko hakkude makko e Allah subhanahu woɗɗintinede. wa'mala lil ajr, suumaye taway e wonden e suumaye ha suumaye yaha ta suumaye no tawdi en e jikkuli en alale nganto e suumaye ɓay ka taxi ka makiti ka juulirdaji ka quartier ka bureauji fop haray qur'ana no jogano jangede suwa hiɗa jangude ma hiɗa heɗade hiɗen heɗade ɗi Allah harmini ɗin hiɗen heɗade ɗi o yamiri ɗin wonden e suumaye yer lewru fiyo en entraîne suumaye yaha accidata en e jikku moƴƴo hoosanta en jikkuli bonɗi ko wonduno ɗen. man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar lam yazdad min allahi illa bu'dan. imam ali maki wa'mala lil ajr wa kuna lizalimi khasman wa lil mazlumi awnan, wone dartotoɓe tooñe wallay ɓe tooñaɗo. wata on tooñu ko ɓuri non mawnude e tooñe ko shirku terte ɗum, kala ko hikkitori sengono e shirku kon kadi ko tooñe. ko wiyete tooñe ko ƴettugol hunde nden waɗa nde hara na e place mayre, ɗum ko tooñe. wata o wonu tooñayɓe darte tooñe e tooñowo wallitoɗon tooñaɗo. si tawi tooñowo on ko julɗo dartemo wattumo e laawol ngol, si tawi tooñaɗo on ko keefeero walle mo ɓay ko tooñaɗo. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli wondema hemo wondi e tooñaɗo. du'a tooñaɗo ko jaaboto ɗum. hino tawa e du'aji yawayɗi jaabagol ɗin du'a tooñaɗo. ta on tooñu. wa kuna lizalimi khasman wa lil mazlumi awnan. o maki usikuma wa jami'a wuldi wa ahli wa man balaghahu kitabi bi taqwa Allah. mi yamiri on onon ɗo ɗiɗo an Hasan e an Hussein ko Sayyidina Ali woni wasiyade geɗal ɓe mum ɓen ko oya kefeero arno soppi ɓe ka juulirde. o makani geɗalɓe makko ɓen ɗiɗo ha hewta ɓeygure nden ha hewtoya tagu Allah ngun fuu. o maki mi wasiyike on onon ɗiɗo e dendanagal geɗalɓe am ɓen e ɓiɓɓe am ɓen e ɓeygure an nden fuu e kala on mo o letere an ɗo hewti e muɗum. mi yamiri on fuu bi taqwallah, hulgol Allah tabaraka wa ta'ala. wiɗen ko ɗum gaynanta neɗɗanke taqwa, ko ɗum woni njooɓa gaynowo on, ko ɗum woni ɓural. inna akramakum inda allahi atqakum, ko ɗum woni ɓural, ko ɗum woni miisa. o maki wa nazmi amrikum, e organise gol hakkunde moɗon onon julɓe ɓen. ɗum kadi mi wasiyiki on ɗum. jogondire, fotte, yamodire, haɗodire, wallidire, newodirane, sembodire, teddodire. wa nazmi amrikum, organise. l'islam fof ko diina organisation. hiɗen heewi andintinde wondema o julde wona turo ɓanto on tun ɗaɓɓa e nder muɗum, ko ka jogodiren. ɗum waɗi si jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiri hoɗuɓe e nder quartier goto ɓen ko fanɗi o ko fanɗi e nder ñallal ngal yoɓe tindu laabi 5. ɓe rewida Allah mo be maɓɓe humpito ko honno oya fewndori.
ta hiɓe jogii programme ko ɗum ɗo quartier o mbapori ko ɗum ɗo jogiɗen ko ɗum ɗo faala ɗen ko jogiɗen kon ko ni heɓirɗen ko faala ɗen kon ko ni hen dorten tawa communication no woodi hakkunde moɗon onon julɓe ɓen si en fottiɗo laabi 5 janngo en ari goɗɗo manki en fottiti on laabi 5 ɗon immine woɓɓe yawka on ɗon daara ko honɗum haɗi o ara ka juulirde wa nasmi amrikum na ruku e sujudu fatihatum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiri hoɗuɓe commune goto ɓen ko fanɗi wo ko fanɗi e nder yontere nde yoɓe tindu laawol ɗum woni juma ɗon andi na juulirdaji ɗin fof juulata juma ka si tawi hena diina heɓɓitaka e ɗe balɗe kan yoɓe tindu ɓe faamodira ko honɗum ɓe mari ko honɗum ɓe faala ko honɗum muusiɓe ta ɗum no woodi naarugol to jogo tuggordu waɗa hutuba woni goɗɗum allah no faala e meɗen ɓuri ɗum ɗon ko ɗum non woni laawol ngol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala faala e hoɗuɓe région goto ɓen ko fanɗi wo ko fanɗi e nder hitande yoɓe tindu laabi 2 ɗum woni iidi sumaye e iidi donkin billahi aleykum hiɗon nana ɗo goɗɗo no fokkiti ka fulawa juulugol eid kono en heewa nande miɗo yawde ka fulawa juulugol juma en terti hari no anda hoɗuɓe leydi ɓen région ɓen ko fanɗi o ko fanɗi e nder hitande en yoɓe yiidu laabi 2 jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiri ɓurɓe jogade moyen ɓen e kala leydi e nder hitanden yoɓen yahu fottoya nokku gotu ka wiyete makka ɗon ɗum wiyete hajju ɓe faamodira fi probléme ji julɓe ɓen lagine yaada e projet de société muɗum sénégal yaada e ɗum iran yaada e ɗum mauritanie yaada e ɗum france yaada e ɗum mo be arda e projet mum on ko ni men wuuriri hitande feƴƴude nden ko ɗum ɗo e ɗum ɗo men golli ko ɗum ɗo men faala gollude ɓay ko jogiiɓe jawle tun taw faamodiral no woodi so tawi ɓe jaɓi wonde julɓe ɓe l'islamu wi julɓe ɓen ɓe wawa wallitade hikkorɓe sengole maɓɓe ɓen ko gandi mo ala goɗɗum noddaka makka na yawgol wango taaro tu woni goɗɗum ko yarete makka ko fiyo en ɓeydu wonude e makka kanka diina kan fiyo en ɓuttin e nder makka fiyo en jokkuka ko alda e probléme wa nasmi amrikum organisé hakkunde moɗon ɗum saydna ali maki ko ɗum nelaɗo noon maki ko ɗum jibril wiyeti nelaɗo ko ɗum allah subhanahu wa ta'ala holli jibril yo hollu muhammad yo muhammad hollu mofte ɗen wa salahi dhati baynikum e moƴƴintingol hakkunde moɗon yo haɓunoɓe ɓe welditu l'islam son yiltike qur'anul karim no gasara ko suratu ali imran jomiraɗo subhanahu wa ta'ala daali anditende wonno ɗon hari hiɗon añidiri allah wowidiri hakkunde ɓerɗe moɗon ɗen sabu l'islamu yo ɗum wuuru hakkunde moɗon wa salahi dhati baynikum ɓe maki fa inni sami'tu jaddakuma sallallahu alayhi wa alihi yaqul salahu dhati lbayni afdalu min ammati lsalati wassiyam woko wiyete moƴƴintingol hakkunde julɓe ɓen kon ɓe jogodira ɓe yamodira ɓe haɗodira ɗum no moƴƴi ɓuri julde no moƴƴi ɓuri korka julde e korka ala batte si tawi en jogodira o maki allah fil aitam fala taghibbu afwahahum wala yadhi'u bihadratikum rene fota hulon allah tabaraka wa ta'ala e telemma alyatimaɓe ɓen wata on ɗaw kundule maɓɓe ɗen wata on jaɓuɓe yeebo e tawde mo
so hoti e suratu nisa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no holli en ɗon darsu molanaɗo wonde maɓɓe alyatimaɓe ko ɓe Allah accidi en e muɗum ko wonden heɓen e maɓɓe ɓe heɓa e meɗen haramo be e meɗen heɓaki e oya ko enen non ɓurata heɓade e maɓɓe ko honno ɓe wondirte ko honno ɓe toppitorte l'islamu no ɓangini ha yoni mo ɗawiɓe kadi ma mo yeebi alyatimaju kadi l'islamu kadi no wolifi on tigi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala dali inna alladhina yakuluna amwala alyatama ɓen ñamayɓe jawle alyatima e tooñe no wona ko be maɓɓe halfinno on mbuuɗi o faato fankon fi majji ko jawle ko ɓe accida kon tigi yahuɗon ƴettirɗon seeɗa seeɗa kala no gasuɗon ñaamirde tawi hinano l'islamu on wi'iri on non jomiraɗo subhanahu wa ta'ala daali ko ɓe nanni kon ka deedi maɓɓe ɗon ko yiite ko ɗum ɓe ñaami yani nge naati e maɓɓe wasa yaslawna sa'iran kamɓe kadi ɓe naatoya e wonge nelaɗo noon firi on hadise e gurdam maɓɓe ɓe firi on aya e gurdam maɓɓe ñande go ɓe yaltidino e sahaba en ɓe hayli ha ɓe heeɓi haaju huɓɓugol yiite ɓe maki ko hombo jogii e moɗon ɗo ko huɓɓinire yiite o be wi jogaki ɓe maki beele heɓen yiite ɓe maki ha e goto e moɗon jogaki fo wi ha nelaɗo men jogaki ɓe maki ko hombo e moɗon halfinano alyatimajo woodi ɓantuɗo jungo wi'i ko min ɓe maki a nunɗuno e mu'um ka a toñuno billahi alayka o miijiti ha o tawi o toñuno o wi nelaɗo mi toñuno seeɗa mi ñamuno nelaɗo maki a wallu en heɓe yiite ɓe ɓanni onere huɗo nden ka reedu makko nge huɓɓi ɓe jangi aya qur'an ka Allah subhanahu wa ta'ala dali innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ɓe ñama ɓe jawli al-yatima e toñe ko ɓe nanni ka deedi maɓɓe kon ko yiite ɓe naato ya e ngeya kadi sayyiduna ali salamullahi alayhi ɓe maki Allah fil aitami hule Allah reno ɗo moƴƴa ɓe alyatimaɓe wata on ɗawɓe wata ɓe yebbo e tawde moɗon o maki Allah fi jiranikum rene moƴƴa hulon Allah tabaraka wa ta'ala e kawtal mon ngal fa innahum wasiyatu nabiyikum ɓeɗo ko wasiya annabajo moɗon on o maki ma zala yusi bihim hatta zananna annahu sayu'arrithuhum wonnelaɗo serali no wasiyo fi kawtal ko honno kawtal hani jogorde ko honno kawtal hana wondirede ha menen sahaba en men sikki wondema si goɗɗo mayi kawtal makko ronaymo hule Allah e haqqe kawtal ɗeedi e tunuɗe ɗe anduɗen fi muɗum ngo sonko ngo anduɗen fi muɗum ngal tampodiral ngal anduɗen fi muɗum ɓe maki yon hulu Allah subhanahu wa ta'ala e ɗum e waɗa yewtere ɗo inchallah ñande go spécial fi haqqe kawtal ndaren si en continue ɓe maki Allah fi salah hule Allah tabaraka wa ta'ala reno ɗo moƴƴa waɗano yila e julde nden fa innaha amudu dinikum ko kayre woni tugalal dina moɗon kan nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki e nde toɓɓere ɗo as-salatu amudu din ko wiyete julde ko ɗum tigi woni tugalal dina kan ka telemma furu fof ko e mayre yuɓɓi
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد